आज मीटिंग झाली. आज मीटिंग म्हणजे कितें जालें, आमी एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट केली. ती एक्सपर्ट कमिटी येऊन तांणी इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत तांणी रिपोर्ट दिला. रिपोर्ट म्हळ्यार दॅट इज द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. कितें करपाक जाय आज आमी हें केलें की ताजें डिटेल्ड ताजी कॉस्टिंग कितें जातलें तातूंत प्रॉब्लेम आसत. इन दॅट कन्स्ट्रक्शन सावंड लायट तातूंत प्रॉब्लेम आसत ते रेक्टिफाय करूंक जाय. आनी ते रेक्टिफाय करपाक आमी जी एक्सपर्टची कमिटी आमी हें केला ताका आमी अपॉइंट करतले. आनी अपॉइंट केल्या उपरांत ते कशें जाता ते आमकां पळोवपाक जाय. फॉर दॅट वी नीड टू हॅव अ पर्सनल मीटिंग विथ दी CM. वी विल टॉक टू हिम डायरेक्टली की आमची अशी कमिटी आसा, त्या कमिटीत अशें काम करपा जाय. आनी 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 एक मॅन्डेटरी इश्यू आसा हातूंत, तो असो की ओपन एअराचें कितें जाता ताजे बद्दल कोणी कांय म्हणना. आय थिंक ओपन एअर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कला अकादमी. ताजें कितें जाता तें पळोवपाक जाय. तर आज आमी हें डिसायड केलें दॅट वी हॅव सबमिटेड the report, the basic preliminary report on lighting, sound and the entire construction. Then we will have our people, the expert, will talk to the consultants who did that work. आणि ज्या कोणी काम केलं तांचे कडेन आमी उलयतले आनी मागीर थंयच्यान कितें जाता ते करपाचें आनी ते करूंकच जाय. आनी ताका लागून म्हजी एक जनरल रिक्वेस्ट आसा अशी की हाका लागून हांगाचे जे लोकल थिएटर ग्रुप्स आसात ते वचून कला अकादमीत परफॉर्म करतात. तांणी हांकां आमची जी टास्क फोर्स कमिटी आसली ताका मातसो सपोर्ट करूंक जाय अशी म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा. की ताका लागून कितें जाता, एक टास्क फोर्स कमिटी आसा करेक्ट, ती टास्क फोर्स कमिटी कितें तरी काम करता आनी केल्या उपरांत तुमी जावन थंय नाटक केलें जाल्यार ताजो इफेक्ट जायना तितलो जावपाक जाय. कळ्ळें हांव कितें म्हणटा तें. तो ताका लागून मातसो सपोर्ट ताचो आसलो जाल्यार वी कॅन डू इट बेटर. मातशें बेगीन जातलें आनी आमी ते करपाक सोदता. ते जातलें तें जावपाक जाय. सर लायट एंड दिस थिंग साउंड इज फेलियर ऑफ कला अकादमी. तातूंत प्रॉब्लेम आसत ते प्रॉब्लेम रेक्टिफाय करूंक जाय. फेल्युअर म्हळ्यार टोटल फेल्युअर अशें ना. तातूंत रेक्टिफिकेशन करूंक जाय. सी प्रोविजन आसत म्हणून ती प्रोविजन जी आसत तातूंत आतां FOH आसत म्हणून तो FOH ऑपरेट करपाचें जाय ते करूंक जाय. ते अजून तातूंत पूर्णपणे जावंक ना. सी जितली रिक्वायरमेंट आसत तातूंतले कितें ना कितें थंय आसत पूण आसा म्हणून जायना न्हय. ताजो यूज जावपाक जाय. तो यूज जावपाक कितें बेटर जावंक जाय तर ते करपाक जाय. ना जाल्यार कांय जावचें. इट इज टेक्निकल प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली टेक्निकल प्रॉब्लेम. even the construction and there are so many problems which need to be addressed. So but how long this meeting, so everything will go on so that to a final conclusion. I think this question you should go and ask the minister. Because you see we are here, whatever we have submitted, we have given a report. तुम्ही कितेंय करा तुमकां ऑफिशियली करपा जाय. सिन्स वी आर ऑन द टास्क फोर्स कमिटी ऑफिशियली आमचो रिपोर्ट तांचे कडेन गेला. तो रिपोर्ट गेल्या उपरांत तांणी तो रिपोर्ट ओके दिवन आमची मिटींग जावपाक जाय विथ द चीफ मिनिस्टर. ती मिटींग जाल्या उपरांत आमी थंयच्यान वील टेक इट अप. सर आतां म्हटलें ते रेक्टिफाय करपाक जाय म्हटलें पळय ताका आनी कॉस्ट लागतलो काय विथआउट खर्च करनासतना जावं शकता काम. कॉस्ट लागतलो आनी कॉस्ट हाऊ कॅन आय टेल यू. काय एक्सपर्ट जाय न्ही तो कॉस्ट जितलो लागतलो तो कॉस्ट तांकां अप्रूव करचे पडटले. आनी ते अप्रूव करपाक जी कितें गव्हर्मेंटची प्रोसिजर आसा ती करची पडटली. So today for the meeting from the government side, who was there? From the government side for today's meeting? From government side, PWD चे मनशे आशिल्ले. कला अकादमी कला अकादमी आर्ट एंड कल्चर आशिल्ले. PWD चे कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले. Okay, and consultants were there? नो आमचे कन्सल्टंट नाशिल्ले. आमचे कन्सल्टंट लास्ट मिटींग जाता. सी कितें आसता कन्सल्टंट तुमकां बेसीक रिपोर्ट दिता न्ही. नो
That you are asking about our consultants or their consultants? Their consultants. Their consultants are non-existent. They have made it very clear that their consultants are, sir, just So at the रिपोर्ट आय सबमिट केला पहिली केल्लो पहिली पहिली केलं केला सो आय तेजेर तुम्ही डिस्कशन केलं हय त्याच रिपोर्टात okay, then sir, just I want to know one thing, clarity on this. At the moment, present condition of Kala Academy is how? it is as it was. I say ना पुढे सी थंय भितर चेंजीस करपा जाय ते दिला न्ही आमी तांकां बरोवन ते बरोवन दिल्या उपरांत कांय जावना कांय म्हणून आम्ही जावना सीएमाक मेळोन सोदता. ताका लागून आमची अशी रिक्वेस्ट आसा की आमी this is the second meeting or third meeting? Third meeting. You all are still waiting to meet CM. Yeah, we are meeting to meet CM. कितें CMन टास्क फोर्स अपॉइंट केला ताका लागून तांकां तो मेळचें पडटलें म्हणून थंय ती बिल्डींग जशी आशिल्ली तशी ना. दॅट इज फॉर शुअर. सगळे आम्ही जे काय सांगतो स्लो चालला आणि आम्ही कला अकादमीचो सपोर्ट आसा आनी आमी स्ट्रक्चरल ऑडिट आमी डिमांड केला तर ताका लागून आमी प्रपोजल दिला तांकां की IIT चेन्नई आसूंक जाय एक्सपर्ट कमिटी तर तेय ते प्रपोजल तांकां आमी दिल्या ते आता Just for one more thing, when you say ती बिल्डिंग जी आशिल्ली तशी आता ना, so could you highlight some points? What So you yes, mean? I have highlighted it in the first meeting itself. Problem is with the sound. Problem is with the light. No, I'm talking about the structure. Construction. ताणे भितर फॉर एक्झाम्पल असू नका ताणे कितें केला भितर ताणे कितें कार्पेट घातल्या तुमी सेट स्लाइड करपाक तितली स्पेस आशिल्ली लिविंगेत थंय तुमी कार्पेट घातले तूं कशाचो प्रॉब्लेम कन्स्ट्रक्शनचोच आसा न्ही तुमी एअरो काडून उडयली कशाचो प्रॉब्लेम आसा ताका लागून ते सगळे रेक्टिफाय करपाक ते रेक्टिफाय करपाक अशें जायना ताका तांची प्रोसिजर आसा वी आर फॉलोईंग दी प्रोसिजर ऑल्सो ताका लागून ती प्रोसिजर आसूंक जाय आनी जे जावपाक So ball is in CM's court now. ना पळय कितें जालां I'll summarize first. आमी ते आमकां टास्क फोर्स कमिटी अपॉइंट केल्ली चेअरमॅन सराक अपॉइंट केल्ले की कितें प्रॉब्लेम्स आहा ते फायंडींग करून दिवपाक आमी फायंडींग्स करून आतां दिलां ते फायंडींग्स दिल्या उपरांत तेजेर कितें रोखडें कांय जायना म्हणून आमी डायरेक्ट CMक मेळोंक सोदता आमी डिसायड केला की आतां आमी डायरेक्ट CMक मेळटले कित्याक आमी फायंडींग्स काडून पळय तांकां दिता तेजेर कांय फुडें वचना मुखार वचना म्हणून आमी म्हणलां की आतां आमी टास्क फोर्स चेअरमॅन आनी आमचो आख्खो टास्क फोर्स डायरेक्ट CMक मेळटलो आनी आमी ताका डायरेक्ट सांगतले की ही चुका आहा आनी हें आहलें आदी हें आतांय सारकें ना आनी तुमचें कांयच हेजेर मुवमेंट जायना म्हणून आतां CMन आमकां अपॉइंट केला न्हू वी आर रिस्पॉन्सिबल टू हिम आर ओनस लायज ऑन अस टू लायक यू नो वी आर आन्सरेबल टू हिम की बाबा आमी टास्क फोर्सान कितें केलां आमी आतां 2-3 मिटींग जाले 2 म्हयने जाले आमी लोकांक मेळता एक्सपर्ट्साक मेळला मिटींग 3 जाले पूण बॅकग्रावंडानूय आमी काम केलां ते काम केल्या उपरांत हे पळय बाकीचे डिपार्टमेंट आर्ट एंड कल्चर जावं खंयचे डिपार्टमेंट आहा तेंचे कांय मुवमेंट जायना व्हेरी स्लो तेंचे मुवमेंट जायना म्हणून सरान आयज डिसायड केला की डायरेक्ट आमी CMक मेळपाचें आनी CMक आमी इन शॉर्ट 2 पेजीन बरोवन दिवपाचें की सर हे प्रॉब्लेम्स आहले आतां हो भाशेन इथं कन्सल्टंट आहा तेंचे कन्सल्टंट नाहलेच तेणी कितें काम केलां पळय तेन्ना कन्सल्टंट नाहलेच कन्सल्टंट नासतना तेणी कामां केल्या म्हणून ते आयज ही परिस्थिती जाल्या ते स्ट्रक्चरल जावं ओ सावंडान जावं ओ लायटान जावं खूंय जावं तेंचे कन्सल्टंट नाहलेच म्हणजे एक्सपर्ट तेंकोडे नाहलेच रिपोर्ट यू नीड स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आल्सो एवरीथिंग वन मोर सगळे करूंक जाय न्ही आता तुमचे भाशेत उलोवपाचें जाल्यार तुका कितेंय स्टेटमेंट दिवपाचें जाल्यार तूं तुजे एडिटर कडेन उलयता काय उलयना उलयता न्ही तशें आमकां CMन अपॉइंट केला आनी आमकां प्रॉब्लेम येतात म्हळ्यार आमकां ताजे बरोबर उलोवपाक जाय दॅट इज दी सिंपल प्रोसिजर आनी गव्हर्मेंटाक तुमी कितेंय करा यू हॅव टू फॉलो दी प्रोसिजर ती प्रोसिजर फॉलो केली ना जाल्यार कांय जायना ती प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय आनी तातूंत जो डिले जाता ते डिले
जाता ताका लागून आमी सीएमाक मेळून आमी ट्राय करतले की ते मातशे बेगीन जातले. टास्क फोर्स कमिटी इज नॉट हॅपी विथ कला अकादमी. नो बट वी वर नेवर ताका लागून अपॉइंट केले रे, नाही जाल्यार कित्याक अपॉइंट. आणि सी ऑन द कॉन्ट्ररी सरकाराक बी ते जाण न्हय, ना जाल्यार सीएम कित्याक करतलो अपॉइंट टास्क फोर्स कमिटी. सी ते जाण की प्रॉब्लेम्स आसत,